इफरीत मिनल जिन। कुरान कहता है जिन्नात की कतार में से सबसे कवि हैकल जिन इब्रार साहब खड़ा हुआ, उसने कहा सरकार मैं तख्त लाऊंगा। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा इसके आने से पहले। फरमाया आने का इंतजार न कर, मुझे टाइम बता। अब उस वक्त तो घड़ियां होती नहीं थी, उस वक्त तो एल्बर्ट आइंस्टाइन था नहीं जो E=mc² की थ्योरी को ईजाद करता। अब हजरत सुलेमान ने कहा मुझे टाइम बता, मैं तकलीफ दे रहा हूँ, आपके शहर में आया हूँ, मेहमान हूँ, इतना हक बनता है मुझे जवान बताइएगा जो नहीं मुस्कुराता। अब शाहे जिन्नात ने तमाम पावर का अंदाजा लगाया। उसने कहा सरकार मैं तमाम कोशिश करूंगा और इतने कम वक्त में लाऊंगा कि आप जिस मजलिस में बैठे हैं ना, आप इससे उठें। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे। अभी उठे, मुझे खिताबत नहीं आती, मैं सबक सुना रहा हूं। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे। जुमले का लुत्फ लीजिएगा इब्रार साहब, इतना वक्त गुजारे बड़े बड़े खुतबा के साथ आपने। अभी उठ रहे होंगे, अभी उस प्रोसेस में होंगे या मैं तख्त ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने बड़ी बेनियाजी से कहा नहीं इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी आए। अरे तू देर कर रहा है, सुलेमान को जल्दी है। अब जहां शाहे जिन्नात रिजेक्ट हो गया, जहां जिन्नात का लीडर रिजेक्ट हो गया, वहां किसकी मजाल थी? लेकिन मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। वो कलाम कह रहा है उस वक्त इंसानों की कतार में से वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, कुछ इल्म। मेरे 6 मासूम बता गए। उस खड़े होने वाले इंसान का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसी ये हजरत सुलेमान। तारीखदान ने लिखा कि हजरत सुलेमान के चचाजाद भाई भी लगते थे, चचाजाद भाई भी लगते थे। क्या सुन रहा है कराची यार? आसिफ क्या चाहिए? सरकार मैं तख्त लाऊंगा। आसिफ ये मैंने शाहिर जिन्नात को नामंजूरी दी है, ये मेरे उठने से पहले ला रहा था और ये रिजेक्ट हो गया। आसिफ तुम्हें कितनी देर लगेगी? आसिफ ने हाथ बांध के कहा सरकार आप मुझे मौका तो दें, ये उठने से पहले ला रहा था, मैं पलक झपकने से भी पहले। मैं ना 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 एक मिनट मैं नारे का टाइम देता हूं, खुदा का वास्ता तूफान अपने अंदर रोक के बैठा हूं। मैं पलक झपकने से भी पहले पलक झपकने में नहीं, पलक झपकने से भी पहले लाऊंगा। अल्लाह के नबी ने उसकी बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था। वो अरे क्या सुन रहा है यार कराची? अरे वो ले आया था, वो तख्त ले आया था। अब बंदा घर से लड़के मजलिस में आया हो तो अस्करी का कसूर नहीं, वरना कलेजा हथेली पे आके अली अली न करे तो नजफ अशरफ जमीन से ये जबान मसी क्यों करके आया हूं। वो तख्त ले आया था। ये सारा मुकदमा पता है मैंने आपको क्यों समझाया है? सामईन गरामी, मेरे शिया सुन्नी अहबाब, मसला ये है 1,23,999 नबी, मोबाइल छोड़िएगा, उन 1.25 लाख में 313 रसूल, उन 313 से अफजल है 5 उलुल अज़्म नबी, उन 5 के सरदार हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन कुरान कह रहा है हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, बाज नबी बाज नबियों से अफजल है। इस हवाले से देखा जाए तो जनाब सुलेमान मेरे नबी का मुकाबला करें तो क्या करें, ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते। फिर जिनके सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अगर हिदायत सोने के भाव भी मिलती तो मैं लाकर अली के मुनकर के सामने रख देता। हिदायत अल्लाह देता है, मेरा कसूर कोई नहीं, वरना फैसला तो हो गया। अरे मुझे खुद सोच के बताओ, जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी 6 महीने दूर से पलक झपकने में तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। छोटे नबी का छोटा वसी तख्त ला सकता है, क्या बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं है? मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ था, सरकार जब वसी ले आया तो नबी खुद नहीं ला सकते?
میری اتنی جان لگانے کے بعد کتنا پیارا آپ نے سر ہے. یہ جو آپ ذاکر کو ایسے نہیں نہ کرتے اور مسکراتے نہیں ہیں اور بیٹھ کے ایسے ایسے جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایسے ایسے ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو بڑا اچھا رہا ہے، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے باہر آ تیرے سے پوچھتے ہیں. تو لہذا پلیز ہمیں ڈی موٹیویشن نہ دیا کریں. سرکار جب وسیع لے آیا تو نبی نہیں لا سکتے تھے؟ میرے چھٹے بادشاہ نے فرمایا لا سکتے تھے. سرکار پھر وہ لائے کیوں نہیں؟ کتنا لطف ہو تو حق ادا ہو، لائے کیوں نہیں؟ فرمایا خود لا سکتے تھے. نبی خود اس لیے نہیں تخت لائے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا والوں کو بتا سکیں، دنیا والوں دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. ہر نبی کو ایک نشانی دے کے بھیجتی ہے جس سے اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. جناب سلیمان کے پاس 3 انگشتیں پوچھ لیا تھا بندوں میں سرکار حسن نے علی بادشاہ سے، عرفان بھائی میں نا 1 گھنٹے کی بات کرنے کے بعد اب شعر پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ مضمون اتنا طولہ نہیں ہے. مولا کی قسم میں کہتا ہوں میں شعر یاد کر کے نہیں آتا، صبح تک بات چلتی رہنا میں بات کرتا رہوں، لیکن ان کو میں دیکھ کے میرے اپنے اندر ایک مجھے وہ رہے گی تشنگی، اب یہ چھلکتا ہوا ماحول ہے، یہاں شعر کیوں نہیں پڑھا. بندوں میں سرکار حسن نے، شعر کس کا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا، شعر میرے قد سے بڑا ہے. بندوں میں سرکار حسن نے نا کسی مصلحت کے تحت میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا بابا سننے میں آیا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے؟ فرمایا بالکل کرتے تھے. بابا کوئی عمل تھا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ. اس نے وہ آخر تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ہے، نہیں تو یا علی ہمت ہی نہیں ہے زور لگانے کی، میں بس نچھاور کر رہا ہوں. اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. ایک علی عباس عسکری دیکھ رہے ہو، 1 کروڑ عسکری وار کے پھینکوں تو شعر کا حق ادا نہیں ہوتا. علی فرماتے ہیں تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. اور بیٹا حسن معلوم ہے کیوں؟ اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا.